बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आपको चैनल पर वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है, तुमने क्या कर दिया। नंबर 1 है, तुमने क्या कर दिया। कोज़ा ने आई फातो। कोज़ा ने आई फातो, तुमने क्या कर दिया। बहुत धुआं है। नंबर 2 है, बहुत धुआं है। चे मोल्तो फूमो। चे मोल्तो फूमो, बहुत धुआं है। फूमो, धुआं। सिगरेट मत पियो, नान फुमारे। सिगरेट मत पियो, नान फुमारे। नंबर 4 है, शीशा टूट गया है। इल वेत्रो एरोतो। शीशा टूट गया है। इल वेत्रो एरोतो। ये वो शीशा नहीं है जिस पे चेहरा देखा जाता है, जिसके सामने खड़े होके शेव वगैरह की जाती है या मेकअप किया जाता है। ये दूसरा शीशा है, गाड़ी का शीशा या दूसरा आम शीशा, उसे वेत्रो कहते हैं। लाइट जला दो। नंबर 5 है, लाइट जला दो। अचेंदी लालूचे। अचेंदी लालूचे, लाइट को जला दो। फिर रिपीट करते हैं, तुमने क्या कर दिया। कोज़ा ने आई फातो। नंबर 2 है, बहुत धुआं है। चे मोल्तो फूमो। सिगरेट मत पियो, नॉन फुमारे। शीशा टूट गया है। इल वेत्रो एरोतो। नंबर 5 है, लाइट जला दो, ऑन कर दो। अचेंदे लालूचे। अचेंदा लालूचे, लाइट को ऑन कर दो, लाइट जला दो। नेक्स्ट है नंबर 1 पे, कब छुट्टियों पर जाओगे। क्वांदो अंद्राई इन वकांसा। कब छुट्टियों पर जाओगे। क्वांदो अंद्राई इन वकांसा। वकांसा, छुट्टियाँ। वकांसा के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, फेरिए। दोनों का मैनी बिल्कुल सेम है। देर क्यों की। परके फ़ाई तार दी। परके फ़ातो तार दी। देर क्यों की, परके फ़ातो तार दी। जेब में क्या है। कोज़ाचे इन तास्का। नंबर 3 है, जेब में क्या है। कोज़ाचे इन तास्का। तास्का, जेब। कोज़ाचे, क्या है। कब रूम जाओगे। नंबर 4 है, कब रूम जाओगे। क्वांदो वाई आ रोमा। क्वांदो वाई आ रोमा, कब रूम जाओगे। नंबर 5 है, नाश्ता क्यों नहीं करते। नाश्ता क्यों नहीं करते। परके नॉन फाई कोलाज़ियोने। परके नॉन फाई कोलाज़ियोने, नाश्ता तुम क्यों नहीं करते। फिर रिपीट करते हैं, कब छुट्टियों पे जाओगे। नंबर 1, क्वांदो अंद्राई इन वकांसा। देर क्यों की। नंबर 2 है, परके फ़ातो तार दी। जेब में क्या है। कोज़ाचे इन तास्का। कब रूम जाओगे। क्वांदो वाया रोमा। नाश्ता क्यों नहीं करते। परके नॉन फाई कोलाज़ियोने। परके नॉन फाई कोलाज़ियोने, नाश्ता क्यों नहीं करते। यानी क्या वजह है, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे। तुम्हें भूख नहीं है या तुम पहले ही कुछ खा पी चुके हो। परके नॉन फाई कोलाज़ियोने, नाश्ता क्यों नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मेरा फ़ोन है। नंबर 1, ये मेरा फ़ोन है। क्वेस्तो il mio cellulare। क्वेस्तो il mio cellulare, ये मेरा टेलीफोन है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा मोबाइल है। मुझे याद है, मी रिकॉर्डो। मुझे याद है, मी रिकॉर्डो। नंबर 2, मैं सफ़र में हूँ। नंबर 3, मैं सफ़र में हूँ। sto viaggiando। sto viaggiando, मैं सफ़र में हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ। इसका लफ्ज़ी मतलब ये बनता है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, यानी मैं सफ़र में हूँ। तुम खूबसूरत हो। sei carino। तुम खूबसूरत हो, तुम हसीन हो। sei carino। नंबर 4 है। नंबर 5 पे है, तुम वहाँ ठीक हो। stai bene lì। तुम वहाँ ठीक हो। stai bene lì। नंबर 5 है। stai bene lì, तुम वहाँ ठीक हो। फिर रिपीट कर लेते हैं, ये मेरा फ़ोन है। questo è mio cellulare। मुझे याद है, मी रिकॉर्डो। मुझे याद है, मी रिकॉर्डो। मैं सफ़र में हूँ। sto viaggiando। मैं सफ़र में हूँ। sto viaggiando। नंबर 4 है, तुम खूबसूरत हो। sei carino। sei carino, तुम खूबसूरत हो।
تم وہاں ٹھیک ہو. stai bene lì. stai bene lì, تم وہاں ٹھیک ہو. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس آتا ہے نمبر 1 پہ. زیادہ نہ ہنسو, non ridere troppo. زیادہ نہ ہنسو, بہت نہ ہنسو, non ridere troppo. non ridere نہ ہنسو, troppo زیادہ. کھانا شروع کرو. نمبر 2 ہے کھانا شروع کرو. inizia a mangiare. iniziare شروع کرنا, inizia شروع کرو, mangiare کھانا. یعنی اگر آپ نے کسی دوست کو, کسی مہمان کو آپ نے کہنا ہو کہ آپ کھانا شروع کریں, تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے inizia a mangiare. کھانا شروع کرو. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کہ آپ کھیلنا شروع کریں, inizia a giocare. کھیلنا شروع کریں. کل ہڑتال ہوگی. نمبر 3 ہے کل ہڑتال ہوگی. domani sarà sciopero. کل ہڑتال ہوگی. domani sarà sciopero. sciopero ہڑتال. domani کل, sarà ہوگی. کل ہڑتال ہوگی. domani sarà sciopero. اگر آپ اس طرح کا جملہ یوز کریں کہ کل چھٹی ہوگی, domani sarà libero. کل چھٹی ہوگی, domani sarà libero. اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے یہاں شور ہے. نمبر 4 ہے یہاں شور ہے. qui c'è rumore. qui c'è rumore, یہاں شور ہے. rumore شور. qui یہاں پہ. تم نیچے اتر آؤ, scendi giù. تم نیچے اتر آؤ, scendi giù. scendere نیچے اترنا, giù نیچے. یہ پی لو, bevi questo. یہ پی لو, bevi questo. bere پینا, bevi questo تم پی لو. اگر آپ نے اس طرح کا جملہ یوز کرنا ہے کہ آپ یہ کھا لو, mangia questo. یہ کھا لو, mangia questo. یہ لے لو, prendi questo. یہ لے لو, prendi questo. اس طرح کے بے شمار جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 1 پہ ایسے نہ چلو, non cammina così. ایسے نہ چلو, non cammina così. camminare چلنا, non cammina مت چلو, così اس طریقے سے. اگر اس طرح کا کوئی اور جملہ بنانا ہو کہ ایسے مت دیکھو, non guarda così. ایسے نہ دیکھو, non guarda così. اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے تم فارغ ہو, sei libero. تم فارغ ہو, تم آزاد ہو, تم فری ہو, sei libero. تم کامیاب ہو. نمبر 3 ہے تم کامیاب ہو, sei successo. تم کامیاب ہو, sei successo. اس کے بعد نمبر 4 ہے آگے کا سوچو, pensa al futuro. نمبر 4 ہے آگے کا سوچو, pensa al futuro. pensare سوچنا, al futuro مستقبل کے بارے میں, یعنی آنے والے وقت کے بارے میں سوچو. pensa al futuro, آگے کا سوچو. موڑ سے پہلے, prima della curva. موڑ سے پہلے, prima della curva. curva موڑ, prima پہلے. اگر یہاں ہو کہ موڑ کے بعد, تو آپ نے کہنا ہے dopo alla curva. اس کے بعد نمبر 6 ہے تم رک جاؤ, devi fermare. تم رک جاؤ, devi fermare. اگر یہاں اس طرح کا جملہ ہو کہ یہاں بریک لگاؤ, تو آپ نے اس طرح بولنا ہے devi frenare. تم بریک لگاؤ, devi frenare. یہاں ہے تم رک جاؤ, تو آپ اس کا جملہ ایسے بنائیں گے devi fermare. fermare رک جانا, سٹاپ کرنا. devi fermare تم رک جاؤ. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں, ایسے نہ چلو, non cammina così. نمبر 2 ہے تم فارغ ہو, sei libero. نمبر 3 ہے تم کامیاب ہو, sei successo. نمبر 4 ہے آگے کا سوچو, pensa al futuro. نمبر 5 ہے موڑ سے پہلے, prima della curva. تم رک جاؤ, devi fermare. questo era di lezione amici. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن.
Speriamo che avete capito molto bene questo lezione. امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لیسن بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. Ci vediamo con nuovo lezione. نئے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. نئے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہے. اللہ حافظ.